तो भाई भाई कहनी भाई भाई चाष करवा भाई बहुत कष्ट भाई। तो भाई एका आसी कटी काटते भाई बाहर थी बहुत भल थी भाई मैंने भाई घर को आसिले माने काम काम माने कहनी पूरा काम भर्ती शुओ शुईकिना उठ काम माने आज भी आसी पूरा ये बिलटा को देखिपे साइड साइड रे पूरा एका ही भाई कति काटी पूरा हाथ गुड़ा भाई फुली जाइए भाई केते बढ़िया बाहर थी भाई घर को आसिले माने काम एनी टाइम काम भाई पूरा देखिपे कादरे पूरा लटपट हो जाइए आउ उदारीटा बही हाथ गुड़ा मानबेनि भाई माने पूरा हाथ गुड़ा पूरा फुली जाइए पूरा नाली पड़ जाइए देखा जाऊ अवश्य पूरा भाई हालत डेंजर से भाई जहाँ कर भाई चाषटा बहुत कष्ट भाई बाकी मजा लगे बाकी कति काटते आसी एका आसी मजा लगुच बट मजा भी कहनी भाई एका ही आसी आउ दुई तीन जन सांग थे आही मजा आसता माने सांग सहित काटब आउ मूलिया भी भाई मिललानी जन को आम कही से तो आसलानी तो घरे कहले एका काटबुन ना मना करते घरे कहते जानी बोले एका कौन पे काटबू तो मु एका ही पड़े आसी बहुत कष्ट भाई भाई बहुत कष्ट मुझे कष्ट लगुच मु हसर उड़े दूसरी हेले बहुत कष्ट मोर सार्ट पैंट पूरा हालत हुलिया पूरा खराब हो गला आउ भाई मेघुआ कर बढ़िया पाग फाग बढ़िया वर्षा दब लगे बोधे वर्षा से अल्प अल्प पकेला ना बंद हो मेघुआ कर भाई कहनी माने देखिपे ये बिलटा ये पूरा बिलटा सीधा माने एका एका काटली भाई पूरा हाथ गुड़ा पसका गला राइट हैंड साइड रो ये साइड रो राइट साइड रो हाथटा माने पूरा नाली रे पूरा ये देखो तो काद भाई भाई मु तो भाई अणनिश्वास हो गली भाई आउ एपट सकाळू सकाळू किसी खाइनी जहाँ मुढ़ी खाई आउ भोक लगुन मु खाइलिनी बट खाइबार आनी हाथ आनी मु देखेबी आ टे हो पूरा एकाठी चलुची पूरा चारिआडे पूरा फांका यही सेपटे लोक गुड़ा अधे काम करुँच आउ इे ना मु भाविली एकला गोटे भिडटा बनई दिए आउ एटा जानी यूट्यूब रे छाड़बी कि नहीं एते दिन यूट्यूब रे छाड़बी कि नहीं एते दिन है वीडियो किसी छाड़ी मुझे आज टे बनई दिए आउ इे देखिपे एडे वीडियो भाई माने मु नौटा बिल को आसी माने 9टा 10टा 11टा 12टा भाई गोटे बिल को मुझे 3 घंटा करी आउ भाई एते माने ये बुदा गुड़ा देखिपे माने एते साइड रे काटते मुझे साइड गुड़ा काटिनी काटते बहुत मुश्किल लगुच आ साइड पटे काटी देछि मु साइड पटे काटी देछि बाकी भाई एकला भी मजा लगुच एकला काम कले भी बहुत भल बाकी भाई हालत खराब हो जहाँ को जी बिल काम कर जानी तो भाई आम तो पैसा पतर नाइनी नल मूलिया फुलिया डाकिना काटा कर दिखातु एत कष्ट लगतानी ये करबे आ तो गरीब लोग निजे ही काटते हो काम न करे भी कुआडे जीव यही चली काम कले जाए भात मिल एठी जदि न खटिब आ भात कौटी पाइब भाई मैंने चाषी भाई बहुत महान लोक भाई चाष जे चाष करुँची सैल्यूट भाई मैंने आउ एमती पूरा परिस्थिति पूरा खराब हो जाइए मानबेनि भाई बहुत कष्ट कहनी जितकी मजा से कष्ट भाई मजा सहित कष्ट चलो मुझे तुम मान को देखेबी मु घर कौन कौन नहीं आसी कुदाड़ी तो यहाँ कुदाड़ीटा मु पूरा बुही बुली बुली भाई राउंडटा मारी मारी भिडियोटा बनाऊँगी मुझे एत दिन बनईनी गोटे मु बनईदेवी एकला अच्छी
ଏବେ ଦେଖାଉଛି ରୁହ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ସବୁ। ସେମିତି କିଛି ଆଣିନି, ଭାତ ଆଣିଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା 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 ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଟିଫିନ୍ଟା ଟିଫିନ୍ରେ ଭାତ ଅଛି, ଏଠି ଭାତ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋ ଗାମଛା ଆଣିଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଏଠି ଅଛି, ଭିତରେ ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ଜରି ଅଛି ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ପ୍ରଟେକ୍ଟ। ଯଦି ବର୍ଷା ଦେଲା ଏଟାରେ ପୁରା ଦୁଇଟା ଆଣିଛି। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଜରିରେ ଲଗେଇବି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜରିରେ ଏଟା ଜରି ପୁରା ଆଣିଛି ମୋବାଇଲ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ। ନହେଲେ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଭାଇ, ତ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ପିକର ଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଟା ଛତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛତା। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଏଠି ତଳେ ଏଠି ଅଛି ପାଣି, ଭାଇମାନେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ବସିଯିବା, ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ ମାନେ ମୁଢ଼ି ଆଣିଛି ଦେଖାଉଛି ରୁ ଭାଇ ମିକ୍ସଚର ବି ଆଣିଛି, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର। ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ରୁହ, ମୁଢ଼ି ଏଇଠି ମୁଢ଼ି ଅଛି, ଏତେ ଖୋଲିବିନି, ହାତ ଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଲୁଣ ମାମା ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କି ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି କାମ କରତେ ଯିବା ବୋଲି, ମୁଁ ତ 7ଟା-8ଟାରେ ଉଠିଛି, ରୁହ ମୁଁ ଖୋଲି ପାରୁଛି ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ, ପୁରା ସୁଜନା ଆଉ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭାଇ, ଡାଲି ତରକାରୀ। ଏଟା ଉପର ଟିଫିନ୍ଟା ଖୋଲିଦେବା, ଖୋଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାତ ଦେଖୁଛ, କେତେ ଗୁଡ଼ା ଭାତ, ଏତିକି ଲମ୍ବା। ଏବେ ରଖିଦେବା, ହାତ ଟିକେ ଧୋଇଏ ତାପରେ ଖାଇବା। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ମିକ୍ସଚର ସହିତ ଖାଇବା। ମୁଢ଼ିଟା ଏବେ ଖାଇବିନି, ପରେ ଖାଇବି, ପାଣି ପିଇନି। ଆଉ ଭାତ ଖାଇଦେବା। ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମା, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇତେ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ବିଲରେ ଖାଇଦେବା ଭାଇ, କହିତେ ଗଲେ ବିଲରେ ଖାଇବା ମଜା ଅଲଗା। ଆଉ ପୁରା ଏଇଠି ବସି ହେଇଛି ଏକା ହିଁ। ଆଉ ପୁରା ପାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା ମେଘୁଆ କରିଦେଇଛି। ଏକା ଆସିଛି, ଆରି 3-4ଟା, ଆରି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବିଲ ଅଛି, କାଟିନି ଆମର। ମୁଁ 2 ଦିନ କାମ କରିଥିଲି ସେପଟେ, ଦେନ୍ ଆଜି ଏଇଟା କାଟିବି। ତାପରେ ଆଉପଟେ ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖିନି, ମାଆକୁ ପଚାରିବି, ମାମା ସେପଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ପଚାରିବି କ'ଣ କାମ। ଆଉ ତ ଭାଇ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ବନେଇବିନି, ଦେଖିବା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଖିବା, ବନେଇ ପାରୁଁ।